हेलो एवरीवन गुड मॉर्निंग आपण मानक स्वागत करुच्ची आशा करुच्चे आपण माने समस्ते भलरे थिबे। आज आम ओटीईटी 2026 पेडागोजीर किछि इंपोर्टाट क्वेश्चन गुड़िक एथि आम आलोचना करवा। आगामी आपणकर ओटीईटी एंड जूनियर टीचर आपण क्लास टी बहुत ही हेल्पफुल रहिबो। तो सेथिपई आपण माने क्लास को कंप्लीटली देखंतु। जदि प्रथम करी चैनल रे आछती ताहाली चैनल को सब्सक्राइब रखु जहाँफल कि आपण मैंने डेली क्लास देखा पाइपर। तो चलतु डेरी नक आरंभ करवा क्लास। तो देखु फास्ट क्वेश्चन रही आम राज्यर केउ संस्था प्राथमिक स्तर पर पाठ्यकोशड़ा प्रस्तुत करें। आम राज्यर केउ संस्था प्राथमिक स्तर पर पाठ्यकोशड़ा प्रस्तुत करें। ओपेपा ना टी&एसीआरटी ना एनसीटी ना ईएलटीआई। राइट आंसर कौटा हम? राइट आंसर होची आपनकर ऑप्शन नंबर बी टी&एसीआरटी। मन रखिए ऑप्शन नंबर बी। तो नेक्स्ट देखिबा निम्नोक्त मध्यरु केउटी शिशुर शारीरिक अभिवृद्धि को सूचाउची? नकारात्मक ना परिमाणात्मक ना गुणात्मक ना सकारात्मक? केउटी शिशुर शारीरिक अभिवृद्धि को सूचाउची? राइट आंसर कौटा हम? राइट आंसर होची आपनकर ऑप्शन नंबर बी परिमाणात्मक। परिमाणात्मक शिशुर शारीरिक अभिवृद्धि को सूचाउची। तो ऑप्शन नंबर बी होची आपनकर राइट आंसर। तो नेक्स्ट देखिबा व्यक्तिर निजर भूल ही शिखे या केउ शिक्षण तत्व उपरे आधारित? व्यक्तिर निजर भूल ही शिखे या केउ शिक्षण तत्व उपरे आधारित? यांत्रिक अनुबंध ना अंतर्दृष्टि ना प्रयत्न प्रमाद ना सापेक्ष प्रतिवर्त? राइट आंसर कौटा हम? राइट आंसर होची आपनकर ऑप्शन नंबर सी होची आपनकर राइट आंसर प्रयत्न प्रमाद। मन रखिए व्यक्तिर निजर भूल ही शिखे तो यहाँ हूँ प्रयत्न प्रमाद तत्व उपरे आधारित। मन रखिए तो प्रयत्न प्रमादर प्रवर्तक किए? मन रखिए थर्नडाइक। आउ यांत्रिक अनुबंध केउ मतवाद प्रतिष्ठा करते? मन रखिए बीएफ स्किनर। आउ अंतर्दृष्टि को मन रखिए 4 जन व्यक्ति कफका कोयलर बोहेर्दिमार लुइन यही 4 जन व्यक्ति अंतर्दृष्टि को प्रतिष्ठा करते। आउ सापेक्ष प्रतिवर्तर प्रवर्तक होती पावलोव। मन रखिए तो ऑप्शन नंबर सी होची आपनकर राइट आंसर। तो नेक्स्ट देखिबा केउ तथ्यटी ठीक नुहे? तो 4टी ऑप्शन देइछि। तो 4टी ऑप्शन मध्यरु केउ तथ्यटी ठीक नुहे? ऑप्शन ए देइछि अभिवृद्धि एक जैविक प्रक्रिया। तो यहाँ ठीक अच्छी। बी रे देखंतु विकास एक परिमाणात्मक प्रक्रिया। तो यहाँ भूल अच्छी। ऑप्शन सी देखंतु शिक्षा एक लक्ष्यभिमुखी प्रक्रिया। तो यहाँ ठीक अच्छी। डी देखंतु शिक्षण एक आचरणगत परिवर्तन प्रक्रिया। तो यहाँ मध्य ठीक अच्छी। तो एथिरे पचारि कि तो केउ तथ्य ठीक नुहे? तो ऑप्शन नंबर बी होची आपनकर राइट आंसर। विकास एक परिमाणात्मक प्रक्रिया देइछि। विकास होची गोटे गुणात्मक प्रक्रिया। तो ऑप्शन नंबर बी हो जो आपनकर राइट आंसर। तो यही तथ्य ठीक नुहे। तो नेक्स्ट देखिबा तो नेक्स्ट क्वेश्चन रही बहु विकल्प प्रश्न क्षेत्र में केउ तथ्यटी ठीक नुहे? बहु विकल्प प्रश्न क्षेत्र में केउ तथ्यटी ठीक नुहे? ऑप्शन ए देछि अनभिज्ञ शिक्षक मध्य सहजरे प्रश्न प्रस्तुत करि पारंती। बी रे देछि समस्त विकल्प उत्तर संभव मन हुए। सी रे देछि कंप्यूटर माध्यम रे निर्भुल और द्रुत मूल्यांकन होई पारे। डी रे देछि विकल्प मानक मध्यरु मात्र गोटे ठीक उत्तर अटे। तो बहु विकल्प प्रश्न क्षेत्र में केउ तथ्यटी ठीक नुहे? कौटा राइट आंसर? राइट आंसर होची आपनकर ऑप्शन नंबर ए अनभिज्ञ शिक्षक मध्य सहजरे प्रश्न प्रस्तुत करि पारंती। तो यही तथ्यटी ठीक नुहे। प्रश्नपत्र प्रस्तुत करि पारंती नहीं। मन रखिए तो ऑप्शन नंबर ए जो आपनकर राइट आंसर। तो नेक्स्ट देखिबा शिक्षार्थी मानकर शैक्षिक दोष दुर्बलता केउ प्रकार मूल्यांकन द्वारा निरूपण करा जायते? शिक्षार्थी मानकर शैक्षिक दोष दुर्बलता केउ प्रकार मूल्यांकन द्वारा निरूपण करा जायते? व्यवस्थान ना समाप्ति सूचक ना निरवच्छिन्न ना नैदानिक? राइट आंसर कौटा हम? राइट आंसर होची आपनकर ऑप्शन नंबर डी होची आपनकर राइट आंसर नैदानिक। मन रखिए तो नेक्स्ट देखिबा तो नेक्स्ट क्वेश्चन रही जड़े छात्रर प्रकृत बयस 7 वर्ष एवं मानसिक बयस 7 वर्ष हेले छात्रटी केउ श्रेणी रे अंतर्भुक्त हम? सामान्य बुद्धि संपन्न ना साधारण ना बेसी बुद्धि ना असाधारण?
राइट आंसर होउछि आपनकर ऑप्शन नंबर बी साधारण बुद्धि संपन्न अंतर्भुक्त हबो। तो ऑप्शन नंबर बी होउछि आपनकर राइट आंसर। तो नेक्स्ट देखिबा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहुछि असाधारण बुद्धि संपन्न पिलांक बुद्ध्यांक परिमाण केते? असाधारण बुद्धि संपन्न पिलांक बुद्ध्यांक परिमाण केते? 120 रु 140 ना 140 रु ताठारु अधिक ना 100 रु 10 रु 120 ना 90 रु 110। राइट आंसर होउछि आपनकर ऑप्शन नंबर बी होउछि आपनकर राइट आंसर। 140 रु ताठारु अधिक ताको हम कहबा असाधारण बुद्धि संपन्न कहि थाउ। मन रखिबे आउ 120 रु 140 ताको हम किभଳି बुद्धिया कहबा मन रखिबे श्रेष्ठ बुद्धि संपन्न पिला कहि थाउ। आउ 110 रु 120 ताको हम कहि थाउ बेसी बुद्धि संपन्न मन रखिबे। आउ 90 रु 110 ताको हम कहि थाउ हमें साधारण बुद्धि संपन्न पिला कहि थाउ मन रखिबे। तो ऑप्शन नंबर बी होउछि आपनकर राइट आंसर। तो नेक्स्ट देखिबा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहुछि डेलंक अभिज्ञता शंकुरे सर्वप्रथमे कोन रहिछि? डेलंक अभिज्ञता शंकुरे सर्वप्रथमे कोन रहिछि? मौखिक संकेत ना प्रत्यक्ष अभिज्ञता ना परोक्ष अभिज्ञता ना दृश्य संकेत? राइट आंसर होउछि आपनकर ऑप्शन नंबर ए डेलंक अभिज्ञता शंकुरे सर्वप्रथमे रहिछि मौखिक संकेत, तापर रहिबो दृश्य संकेत, तापर रहुछि रेडियो टेप रेकर्डर स्थिर चित्र चलचित्र, तापर रहुछि नाटक अभिनय, तापर रहिबो परोक्ष अभिज्ञता और लास्ट रहुछि प्रत्यक्ष अभिज्ञता मन रखिबे। तो डेलंक अभिज्ञता शंकुरे सर्वप्रथमे रहिछि मौखिक संकेत। तो ऑप्शन नंबर ए जिपो आपनकर राइट आंसर। तो नेक्स्ट देखिबा केउटी प्रक्षेपण उपकरण? तो प्रक्षेपण उपकरण कोटा? कलापट्टा ना फ्लैनेल बोर्ड ना एपिडायोस्कोप ना मॉडल? राइट आंसर होउछि आपनकर ऑप्शन नंबर सी एपिडायोस्कोप। तो एटा होउछि गोटे प्रक्षेपण उपकरण। तो प्रक्षेपण उपकरण हे गला एपिडायोस्कोप, चलचित्र हे गला टीवी, कंप्यूटर, स्लाइड, प्रोजेक्टर ए सब होउछि प्रक्षेपण उपकरण मन रखिबे। आउ मॉडल हे गला एटा होउछि दृश्य उपकरण जेमति कि मॉडल छवि गोलक मानचित्र नमूना चार्ट फोटोग्राफ दृश्य उपकरण ए सब होउछि दृश्य उपकरण रे जाउछि मन रखिबे। आउ कलापट्टा आउ फ्लैनेल बोर्ड आउ परिवेषण पट्टा ए तीनटा होउछि प्रदर्शन उपकरण। तो ऑप्शन नंबर सी होउछि आपनकर राइट आंसर। तो नेक्स्ट देखिबा केउथि पई प्रयत्न प्रमाद पद्धति अधिक फलप्रद होइते? कोन पई प्रयत्न प्रमाद पद्धति अधिक फलप्रद होइते? कौशल हासिल करिबा पई ना तथ्य संग्रह करिबा पई ना पाठ मन रखिबा पई ना अनुसिद्धांत रे पहुंचिबा पई? राइट आंसर कोडा हो? राइट आंसर होउछि आपनकर ऑप्शन नंबर डी अनुसिद्धांत रे पहुंचिबा पई मन रखिबे। कार्य करी सिद्धांत रे पहुंचिबा प्रत्येक कार्यर लक्ष्य प्रयत्न प्रमाद द्वारा शिक्षार्थी अनुसिद्धांत रे पहुंचिथिबारु एही तत्व अधिक फलप्रद होइଥାଏ मन रखिबे। तो ऑप्शन नंबर डी। तो नेक्स्ट देखिबा अभिनय केउ प्रकार अनुकरण रे एक एग्जांपल? अभिनय तो एटा गोटे केउ प्रकार अनुकरण रो गोटे उदाहरण? क्रियात्मक ना ज्ञात ना अज्ञात ना सहानुभूति? मन रखिबे एटा होछि ज्ञात। ज्ञात तो ज्ञात अनुकरण का कुआजे? जानी सुनी जणे अन्य जनकर कार्यकलाप को अनुकरण कले ताको हम कहिता ज्ञात अनुकरण बोली कहिथाउ। जेमति कि चलचित्र देखि अभिनेता मानकर पोशाक पिंधा शैली देखि कथावार्ता भाषण ही गला अभिनय एसब होछि ज्ञात अनुकरण गोटे गोटे उदाहरण। तो ऑप्शन नंबर बी होछि आपनकर राइट आंसर। तो नेक्स्ट देखिबा शिशुर शिक्षण सामर्थ्य मुख्यतः काहा उपरे निर्भर करते? शिशुर शिक्षण सामर्थ्य मुख्यतः काहा उपरे निर्भर करे? परिवेश ना पर्यवेक्षण ना परिभ्रमण ना परिपकन? मन रखिबे परिपकन। शिशुर शिक्षण सामर्थ्य मुख्यतः परिपकन उपरे ही निर्भर करिଥାଏ। तो ऑप्शन नंबर डी होछि आपनकर राइट आंसर। तो नेक्स्ट देखिबा पारदर्शिता शिक्षण पई कोन आवश्यक? पारदर्शिता शिक्षण पई कोन आवश्यक? सुसंगठित पाठदान ना शिक्षण असुविधा दूरीकरण ना पर्याप्त समय ना उपरोक्त समस्त? राइट आंसर होछि आपनकर ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त समस्त आवश्यक मन रखिबे। तो नेक्स्ट देखिबा शिशुर केउ समस्या अनुध्यान करिबा पई व्यक्ति इतिहास पद्धति
ଅଧିକ ଫଳପ୍ରଦ ଅଟେ? ଶ୍ରେଣୀଗୃହରେ ବ୍ୟବହାରିକ ସମସ୍ୟା, ନା ଶିକ୍ଷଣ ସମସ୍ୟା, ନା ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା, ନା ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ୟା? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି, ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ୟା। ମନେ ରଖିବେ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, କେଉଁଟି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହ ସମ୍ପର୍କିତ ନୁହେଁ? ତ ଚାରିଟି ଅପସନ୍ ଦେଇଛି। ତ ଚାରିଟି ଅପସନ୍ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହ ସମ୍ପର୍କ ନୁହେଁ? ଅପସନ୍ ଏ ଦେଇଛି ଶିକ୍ଷକ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ନା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ, ନା ଶିଶୁର ଶିକ୍ଷଣ ଅନୁଭୂତି ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ, ନା ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ? ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହ ସମ୍ପର୍କ କେଉଁଟା ନୁହେଁ? କେଉଁଟା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି, ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ। ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହ ସମ୍ପର୍କ ନୁହେଁ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ରହିଛି, ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା କେଉଁ ଶ୍ରେଣୀର ପିଲାମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷାକୁ ବୁଝାଉଛି? ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା କେଉଁ ଶ୍ରେଣୀର ପିଲାମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷାକୁ ବୁଝାଉଛି? ପ୍ରଥମରୁ ତୃତୀୟ, ନା ପ୍ରଥମରୁ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ, ନା ପ୍ରଥମରୁ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀକୁ, ନା ପ୍ରଥମରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀକୁ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି, ଆମ ରାଜ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଥମରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷାକୁ ବୁଝାଉଛି। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ଅନୁବନ୍ଧ ଶିକ୍ଷଣ ତତ୍ପର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ କିଏ? ଅନୁବନ୍ଧ ତତ୍ପର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ କିଏ? କିଏ? ମନେ ରଖିବେ, ପାଭଲଭ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, କେଉଁଟି ଅଭିଜ୍ଞାନ ପରୀକ୍ଷଣ ନୁହେଁ? ତ ଚାରିଟି ଅପସନ୍ ଦେଇଛି। ତ ଚାରିଟି ଅପସନ୍ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ଅଭିଜ୍ଞାନ ପରୀକ୍ଷଣ କେଉଁଟା ନୁହେଁ? ବାକ୍ୟପୂର୍ତ୍ତି, ନା ସତ୍ୟାସତ୍ୟ, ନା ପଦମେଳନ, ନା ବହୁ ବିକଳ୍ପ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ, ବାକ୍ୟପୂର୍ତ୍ତି ଅଭିଜ୍ଞାନ ପରୀକ୍ଷଣ ନୁହେଁ। କାରଣ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଆଯାଇନଥାଏ, ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ନିଜ ମନରୁ ହିଁ ଉତ୍ତର ଲେଖିଥାନ୍ତି। ମନେ ରଖିବେ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ଅଭିଜ୍ଞାନ ପରୀକ୍ଷଣ ନୁହେଁ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ପେଡାଗୋଜି କାହାକୁ କହିବା? ପେଡାଗୋଜି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଶିକ୍ଷଣ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିଜ୍ଞାନକୁ, ନା ଶିକ୍ଷା ଯୋଜନା ସମ୍ପର୍କୀୟ ବିଜ୍ଞାନକୁ, ନା ଶିକ୍ଷାଦାନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିଜ୍ଞାନ, ନା ଶୈକ୍ଷିକ ପରୀକ୍ଷଣ ବିଜ୍ଞାନକୁ? ପେଡାଗୋଜି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? କେଉଁଟା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଶିକ୍ଷାଦାନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିଜ୍ଞାନକୁ ଆମେ କହିବା ପେଡାଗୋଜି କହିଥାଉ। ମନେ ରଖିବେ, ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, କେଉଁଟି ଏକ ଶିକ୍ଷଣ ପଦ୍ଧତି ନୁହେଁ? ଶିକ୍ଷଣ ପଦ୍ଧତି କେଉଁଟା ନୁହେଁ? ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ, ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷଣ ପଦ୍ଧତି। ଅନୁକରଣ, ତ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷଣ। ଆବିଷ୍କାର, ତ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷଣ ପଦ୍ଧତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ନୁହେଁ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି, ତ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କିନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷଣ ପଦ୍ଧତି ନୁହେଁ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ରହିଛି, ନିମ୍ନୋକ୍ତ ଉକ୍ତି ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଠିକ୍? ତ ଚାରିଟି ବାକ୍ୟ ଦେଇଛି। ତ ଚାରିଟି ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟା ଠିକ୍ ଅଛି? ଅପସନ୍ ଏ ଦେଇଛି, ଶିଶୁର ମାନସିକ ବିକାଶ ତାର ପରିବେଶ ଉପରେ କେବଳ ନିର୍ଭର କରେ। ବିରେ ଦେଇଛି, ଶିଶୁର ମାନସିକ ବିକାଶ କେବଳ ବଂଶାନୁଗଣ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ସିରେ ଦେଇଛି, ଶିଶୁର ମାନସିକ ବିକାଶ ଉଭୟ ପରିବେଶ ଓ ବଂଶାନୁଗଣ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ନା ଶିଶୁର ମାନସିକ ବିକାଶ ତାହାର ପୁସ୍ତକଗତ ଜ୍ଞାନ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ? କେଉଁଟା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି, ଶିଶୁର ମାନସିକ ବିକାଶ ଉଭୟ ପରିବେଶ ଓ ବଂଶାନୁଗୁଣ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ। ତ ଏହି ଉକ୍ତିଟି ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ରହିଛି, ଓଟିଇଟି ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ମୂଲ୍ୟାୟନର ଅନ୍ତର୍ଗତ? ଓଟିଇଟି ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ମୂଲ୍ୟାୟନର ଅନ୍ତର୍ଗତ? ନୈଦାନିକ, ନା ଗଠନାତ୍ମକ, ନା ସମାଧି ସୂଚକ, ନା ବ୍ୟବସ୍ଥାନ? ମନେ ରଖିବେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ବ୍ୟବସ୍ଥାନ ପ୍ରକାର ମୂଲ୍ୟାୟନ ଅଟେ ଓଟିଇଟି। ମନେ ରଖିବେ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ମନ୍ଥରଗାମୀ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କର ବୁଦ୍ଧ୍ୟାଙ୍କ ସାଧାରଣତଃ କେତେ? ମନ୍ଥରଗାମୀ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କର ସାଧାରଣତଃ କେତେ? 60ରୁ କମ୍, ନା 60ରୁ 80 ମଧ୍ୟରେ, ନା 90ରୁ 110 ମଧ୍ୟରେ, ନା 110ରୁ ଅଧିକ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର, 60ରୁ 80।
मन रखिए जो शिक्षार्थी मानक बुद्धियांक 60 ରୁ 80 मध्य थाए से कह मंथरगामी शिक्षार्थी बोली कही था। तो ऑप्शन नंबर बी हूँ आपंकर राइट आंसर। तो नेक्स्ट देखा द्वैत श्रेणी शिक्षादान पर शिक्षक कौन करवा उचित। द्वैत श्रेणी शिक्षादान पर शिक्षक कौन करवा उचित। ऑप्शन ए देती उभय श्रेणी पढ़ा देवे व केन्द्र स्थल बस श्रृंखला रक्षा करेंगे ना उच्च श्रेणी रे शिक्षादान करेंगे व निम्न श्रेणी रे श्रृंखला रक्षापी मॉनिटर को नियुक्त करेंगे ना निम्न श्रेणी रे पढ़ा दे उच्च श्रेणी रे पाठ पढ़ेबे एवं किछि समय परे उच्च श्रेणी रे पढ़े दे निम्न श्रेणी रे पढ़ेबे ना उच्च श्रेणी रे जड़े छात्र को निम्न श्रेणी रे नियुक्त करेंगे और निज उच्च श्रेणी रे शिक्षादान करेंगे। द्वैत श्रेणी शिक्षादान पर शिक्षक कौन करवा उचित। कौन करवा उचित मन रखिए निम्न श्रेणी रे पढ़ा दे उच्च श्रेणी रे पाठ पढ़ेबे एवं किछि समय परे उच्च श्रेणी रे पढ़ा दे निम्न श्रेणी रे पढ़ेबे। तो यहाँ हूँ द्वैत श्रेणी शिक्षादान पर तो यही शिक्षक करवा उचित मन रखिए। तो ऑप्शन नंबर सी हूँ आपंकर राइट आंसर। तो नेक्स्ट देखा तो नेक्स्ट क्वेश्चन रही शिशु एक कमल चारा गछ सदृश यह कहार मत। शिशु एक कमल चारा गछ सदृश यह कहार मत। फ्रबेल ना रूस ना मॉन्टेसरी ना पेस्टालॉजी मन रखिए यहाँ हूँ फ्रबेल। तो ऑप्शन नंबर ए जो आपंकर राइट आंसर। तो नेक्स्ट देखा तो नेक्स्ट क्वेश्चन रही जड़े व्यक्तिंकर बुद्धियांक 130 हेले निम्नोक्त उक्ति मध्य केउटी ठीक कौटा ठीक हे मन रखिए ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए जीव आपंकर ठीक मानसिक बयस प्रकृत बयस मन रखिए। तो नेक्स्ट देखा उभय पाठ्यक्रम और सह पाठ्यक्रम भित्तिक गुणावली परिमापन निमंते केउं मूल्यांकन पद्धति फलप्रद अटे। उभय पाठ्यक्रम और सह पाठ्यक्रम भित्तिक गुणावली परिमापन करने निमंते केउं मूल्यांकन पद्धति फलप्रद अटे। गठनमूलक ना निदानात्मक ना संव्यापक ना समापन मन रखिए यहाँ हूँ संव्यापक। ऑप्शन नंबर सी संव्यापक मूल्यांकन पद्धति फलप्रद अटे। ऑप्शन नंबर सी हूँ आपंकर राइट आंसर। तो नेक्स्ट देखा तो नेक्स्ट क्वेश्चन रही केउं मनस्तत्वविद जो पशु उपरे परीक्षा करी निजर शिक्षण पद्धति आविष्कार करथिले तार ठीक जोड़ी केउंटी। तो देखो तो ऑप्शन नंबर ए कहिलर सिंपांजी। तो यहाँ ठीक अच्छे मन रखिए कहिलर सिंपांजी। तो थर्नडाइक क्या नहीं परीक्षा करते तो ये कुकुर देछि मन रखिए गोटे बिराड़ी और मूषा को नहीं परीक्षा करते तो ये कुकुर देछि तो यहाँ भूल हो गला। तो पाभलव मूषा देछि तो यहाँ मध्य भूल। तो पाभलव गोटे कुकुर को नहीं परीक्षा करते मन रखिए आउ स्किनर गोटे मूषा को नहीं परीक्षा करते तो स्किनर बिराड़ी देछि तो यहाँ मध्य भूल अच्छे। तो ऑप्शन नंबर ए कहेलर सिंपांजी तो ये जोड़ी ठीक अच्छे। तो नेक्स्ट देखा सृजनशील शिक्षार्थी को चिन्हवाई शिक्षक केउं प्रकार प्रश्न पचारिबा आवश्यक। सृजनशील शिक्षार्थी को चिन्हवाई शिक्षक केउं प्रकार प्रश्न पचारिबा आवश्यक। विक्षिप्त चिंतन ना निदानात्मक ना केन्द्राभिमुखी चिंतन ना क्रियाकलाप भित्तिक। राइट आंसर होचे आपनकर ऑप्शन नंबर ए विक्षिप्त चिंतन प्रकार प्रश्न पचारिबा आवश्यक। ऑप्शन नंबर ए। तो नेक्स्ट देखा तो नेक्स्ट क्वेश्चन रही भारत वर्षर शिक्षक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान को स्वीकृति देउतबा संस्था कोडा। भारत वर्षर शिक्षक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान को स्वीकृति देउतबा संस्था कोडा। ओपेपा ना एलटीआई ना टी&एससीईआरटी ना एनसीटी कोडा राइट आंसर। राइट आंसर होचे आपनकर ऑप्शन नंबर डी मन रखिए एनसीटी। तो एनसीटी रो पूरा नाम कौन हम फुल फॉर्म कौन हम मन रखिए नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन हम मन रखिए। यही परिषद केउठार अवस्थित मन रखिए आम भारत में नुआ दिल्ली ठारे अवस्थित। यह भारत वर्षर विभिन्न शिक्षक शिक्षा प्रशिक्षण अनुष्ठान को स्वीकृति प्रदान करिଥାଏ एनसीटी मन रखिए। आउ ओपेपा ओपेपार फुल फॉर्म होची ओडिशा प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम अथॉरिटी मन रखिए। यही कार्यालय केउठार अवस्थित मन रखिए आम ओडिशा रे भुवनेश्वर ही अवस्थित। यह प्राथमिक गुणात्मक शिक्षा प्रदान पई विभिन्न कार्यक्रम व्यवस्था करिଥାଏ ओपेपा। आउ ईएलटीआई ईएलटीआई रो
ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେଉଛି ଇଂଲିଶ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଟ୍ରେନିଂ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍। ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନ ଇଂରାଜୀ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରସାର ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହାତକୁ ନେଇଥାଏ ELTI। ଆଉ T&SCRTର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ କ'ଣ ହେବ ମନେ ରଖିବେ। T&SCRT ଟିଚର ଏଜୁକେସନ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ କାଉନସିଲ୍ ଫର୍ ଏଜୁକେସନାଲ୍ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରେନିଂ। ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନ କେଉଁଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ ମନେ ରଖିବେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ହିଁ ଅବସ୍ଥିତ। ଏହା ରାଜ୍ୟର ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଗୁଡ଼ିକୁ ପରିଚାଳନା କରିଥାଏ T&SCRT। ଆଉ ଭାରତବର୍ଷର ଶିକ୍ଷକ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଉଥିବା ସଂସ୍ଥା ହେଉଛି NCT। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଶିଶୁ ଶରୀରର ପରିମାଣାତ୍ମକ ଉନ୍ନତିକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ। ଶିଶୁ ଶରୀରର ପରିମାଣାତ୍ମକ ଉନ୍ନତିକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ। ମାନସିକ ବିକାଶ ନା ଶାରୀରିକ ନା ସାମାଜିକ ନା ଆବେଗିକ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ମନେ ରଖିବେ ଶାରୀରିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଶିଶୁର ଶରୀର ପରିମାଣାତ୍ମକ ଉନ୍ନତିକୁ ଆମେ କହିବା ଶାରୀରିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି କହିବା। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଜଣେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଯେତେ ଥର ଭୁଲ କରିଛି ସେତେ ଥର ଦଣ୍ଡ ପାଇଛି, ତେଣୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଭୟଭୀତ ହେବ। ଏହା କେଉଁ ଶିକ୍ଷଣ ତତ୍ତ୍ୱ ଉପରେ ଆଧାରିତ। ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି ନା ପ୍ରଯତ୍ନ ପ୍ରମାଦ ନା ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଅନୁବନ୍ଧ ନା ସାପେକ୍ଷ ପ୍ରତିବର୍ତ୍ତ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଅନୁବନ୍ଧ। ମନେ ରଖିବେ ଜଣେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଯେତେ ଥର ଭୁଲ କରିଛି ସେତେ ଥର ଦଣ୍ଡ ପାଇଛି, ତେଣୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଭୟଭୀତ ହେବ। ଏହା ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଅନୁବନ୍ଧ ଶିକ୍ଷଣ ତତ୍ତ୍ୱ ଉପରେ ଆଧାରିତ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ବିକାଶ ହେଉଛି ଗୋଟେ କ'ଣ ଗୋଟେ ପରିମାଣାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନା ଗୁଣାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନା ଗୁଣାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପରିମାଣାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନା ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗୁର ସାଂଗଠନିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ମନେ ରଖିବେ ବିକାଶ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଗୁଣାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ ମୂଲ୍ୟାୟନ କ୍ଷେତ୍ରରେ କେଉଁ ତଥ୍ୟଟି ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଅପସନ୍ରେ ଦେଇଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶ୍ନର ଆଦର୍ଶ ଉତ୍ତର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ ନା 3 ବା ତତୋଧିକ ପରୀକ୍ଷକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମୂଲ୍ୟାୟନ ନା ସର୍ବାଧିକ ଓ ସବୁଠାରୁ କମ୍ ନମ୍ବର ରଖିଥିବା ଖାତାର ପୁନଃମୂଲ୍ୟାୟନ ନା ଗୋଟିଏ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ସମସ୍ତ ଉତ୍ତର ଏକାଥରେ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରାଯିବ। ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ ମୂଲ୍ୟାୟନ କ୍ଷେତ୍ରରେ କେଉଁ ତଥ୍ୟଟି ଠିକ୍ ନୁହେଁ କେଉଁଟା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ଗୋଟିଏ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ସମସ୍ତ ଉତ୍ତର ଏକାଥରକେ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରାଯିବ। ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ମନେ ରଖିବେ। ତ ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହି ତଥ୍ୟ ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଗୋଟିଏ ଶ୍ରେଣୀରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଶ୍ରେଣୀକୁ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପାଇଁ କେଉଁ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରାଯାଏ। ସମାପ୍ତି ସୂଚକ ନା ନୈଦାନିକ ନା ବ୍ୟବସ୍ଥାନ ନା ଗଠନମୂଳକ। ମନେ ରଖିବେ ସମାପ୍ତି ସୂଚକ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରାଯାଏ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ଯିବ ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି 120ରୁ 140 ବୁଦ୍ଧିଆଙ୍କ ଥିବା ପିଲାଙ୍କୁ କିଭଳି ବୁଦ୍ଧିଆ କହିବା। କିଭଳି ବୁଦ୍ଧିଆ କହିବା ଅସାଧାରଣ ବୁଦ୍ଧି ନା ସାଧାରଣ ବୁଦ୍ଧି ନା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୁଦ୍ଧି ନା ବେଶୀ ବୁଦ୍ଧି। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୁଦ୍ଧି ସମ୍ପନ୍ନ ପିଲା କହିବା। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ଆମେରିକା ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ BF ସ୍କିନର କେଉଁ ମତବାଦ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। କେଉଁ ମତବାଦ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଅନୁବନ୍ଧ ନା ପ୍ରଯତ୍ନ ପ୍ରମାଦ ନା ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି ନା ଅନୁକରଣ। ମନେ ରଖିବେ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଅନୁବନ୍ଧ ମତବାଦ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ BF ସ୍କିନର। ମନେ ରଖିବେ ଆଉ ପ୍ରଯତ୍ନ ପ୍ରମାଦକୁ ଥର୍ନଡାଇକ୍ ଆଉ ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟିକୁ ମନେ ରଖିବେ କହେଲର କଫକା ଭର୍ତିମାର ଲୁଏଲ୍। ମନେ ରଖିବେ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଆଶା କରାଯାଉଥିବା ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ। ଆଶା କରାଯାଉଥିବା ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ। ଆଚରଣଗତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନା ଶୈକ୍ଷିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନା ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ନା ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। କେଉଁଟା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଶୈକ୍ଷିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କହିବା। ଶୈକ୍ଷିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କୁହାଯାଏ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା 5 ବର୍ଷ ବୟସ ବେଳକୁ ଶିଶୁ ପ୍ରାୟ କେତୋଟି ଶବ୍ଦ ଶିଖିଥାଏ। 5 ବର୍ଷ ବୟସ ବେଳକୁ ଶିଶୁ ପ୍ରାୟ କେତୋଟି ଶବ୍ଦ ଶିଖିଥାଏ। କେତୋଟି ଶବ୍ଦ ଶିଖିଥାଏ କେଉଁଟା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ 2200 ଶବ୍ଦ ଶିଖିଥାଏ। ମନେ ରଖିବେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କେଉଁଟି
ମନୋବିଜ୍ଞାନକୁ ମନ ସମ୍ପର୍କୀୟ ବିଜ୍ଞାନ ବୋଲି ଅଭିହିତ କରେ। କାହାକୁ? ମନୋବିଜ୍ଞାନକୁ ମନ ସମ୍ପର୍କୀୟ ବିଜ୍ଞାନ ବୋଲି ଅଭିହିତ କରିଥାଏ। ଆତ୍ମା ପରି ମନର ସ୍ଥିତି ନାହିଁ, ନା ବ୍ୟକ୍ତିର ଶାରୀରିକ ଦିଗ ବିଚାର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ, ନା ମନକୁ ନିର୍ଭୁଲ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରି ହୁଏ ନାହିଁ, ନା ମନରେ ଧାରଣା ସୃଷ୍ଟିକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରେ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି, ମନରେ ଧାରଣାକୁ ସୃଷ୍ଟିକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରେ। ମନେ ରଖିବେ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, କେଉଁଟିକୁ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଅଭିପ୍ରେରଣ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ? କାହାକୁ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଅଭିପ୍ରେରଣ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ? ପୁରସ୍କାରକୁ, ନା ପ୍ରଶଂସାକୁ, ନା ପ୍ରୋତ୍ସାହନକୁ, ନା କ୍ଷୁଧାକୁ? କେଉଁଟା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି, କ୍ଷୁଧାକୁ। ମନେ ରଖିବେ, କ୍ଷୁଧାକୁ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଅଭିପ୍ରେରଣ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ତ ପୁରସ୍କାର, ପ୍ରଶଂସା, ପ୍ରୋତ୍ସାହନ এই ତିନୋଟି ହେଉଛି ବାହ୍ୟ ଅଭିପ୍ରେରଣାର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ। ମନେ ରଖିବେ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ଜନ୍ମରୁ 2 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅବସ୍ଥାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଜନ୍ମରୁ 2 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅବସ୍ଥାକୁ କ'ଣ କହିବା? ଆଦ୍ୟ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା, ନା ଶୈଶବ ଅବସ୍ଥା, ନା ପ୍ରାନ୍ତ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା, ନା ପ୍ରାକ୍ କୈଶୋର ଅବସ୍ଥା? କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ମନେ ରଖିବେ, ଶୈଶବ ଅବସ୍ଥା କୁହାଯାଏ। ଜନ୍ମରୁ 2 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅବସ୍ଥା କ'ଣ କହିବା? ଶୈଶବ ଅବସ୍ଥା। ଆଉ ଆଦ୍ୟ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥାର ବୟସ ସୀମା କେତେ ହେବ? ମନେ ରଖିବେ, 2ରୁ 6 ବର୍ଷକୁ ଆମେ କହିବା ଆଦ୍ୟ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା, ଆଉ 6ରୁ 12 ବର୍ଷକୁ ଆମେ କହିବା ପ୍ରାନ୍ତ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା, ଆଉ 12ରୁ 14 ବର୍ଷକୁ ଆମେ କହିବା ପ୍ରାକ୍ କୈଶୋର ଅବସ୍ଥା। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ବ୍ୟକ୍ତିର ଆଚରଣ ଅଧ୍ୟୟନ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ କେଉଁ ପଦ୍ଧତିରେ 3ଟି ପରିବର୍ତ୍ତି ଦେଖାଯାଏ? ବ୍ୟକ୍ତିର ଆଚରଣ ଅଧ୍ୟୟନ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ କେଉଁ ପଦ୍ଧତିରେ 3ଟି ପରିବର୍ତ୍ତି ଦେଖାଯାଏ? ବ୍ୟକ୍ତି ଅଧ୍ୟୟନ, ନା ସାକ୍ଷାତକାର, ନା ସହପରୀକ୍ଷଣ, ନା ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି, ସହପରୀକ୍ଷଣ। ସହପରୀକ୍ଷଣ ପଦ୍ଧତିରେ 3ଟି ପରିବର୍ତ୍ତି ଦେଖାଯାଏ। ମନେ ରଖିବେ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, କୌଣସି ପ୍ରିୟ ଓ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବସ୍ତୁ ହରାଇ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବା ଆବେଗଟି କ'ଣ? କୌଣସି ପ୍ରିୟ ଓ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବସ୍ତୁ ହରାଇ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବା ଆବେଗଟି କ'ଣ? ଭୟ, ନା ବିକ୍ଷିପ୍ତ ବ୍ୟବହାର, ନା ବିରକ୍ତି, ନା ଦୁଃଖ? କେଉଁ ଆବେଗଟି ପ୍ରକାଶ କରୁଥାଏ? ମନେ ରଖିବେ, ଦୁଃଖ, ନା ଦୁଃଖ ଆବେଗଟି ପ୍ରକାଶ କରିଥାଏ। କୌଣସି ପ୍ରିୟ ଜିନିଷ ଗୋଟେ ଆମେ ହରାଇଲେ ତ ଆମେ ଦୁଃଖ ହିଁ ଆବେଗ ପ୍ରକାଶ କରିଥାଉ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି, ଯେଉଁ କ୍ରୀଡ଼ାରେ କିଛି ନୀତି ନିୟମ ନଥାଏ ତାକୁ ଆମେ କେଉଁ କ୍ରୀଡ଼ା କହିବା? ଯେଉଁ କ୍ରୀଡ଼ାରେ କିଛି ନୀତି ନିୟମ ନଥାଏ ତାକୁ ଆମେ କେଉଁ କ୍ରୀଡ଼ା କହିବା? ମୁକ୍ତ, ନା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ, ନା ନିଷ୍କ୍ରିୟ, ନା ଶିଶୁ ଖେଳ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ, ମୁକ୍ତ କ୍ରୀଡ଼ା କହିବା। ମନେ ରଖିବେ, ମୁକ୍ତ କ୍ରୀଡ଼ା କୁହାଯାଏ। ଯେଉଁ କ୍ରୀଡ଼ାରେ କିଛି ନୀତି ନିୟମ ନଥାଏ ତାକୁ ଆମେ କହିବା ମୁକ୍ତ କ୍ରୀଡ଼ା କହିବା। ଆଉ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କ୍ରୀଡ଼ା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଯେଉଁ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ଶିଶୁ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରେ ନାହିଁ ସେହି କ୍ରୀଡ଼ାକୁ ଆମେ କହିବା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କ୍ରୀଡ଼ା କହିବା। ଆଉ ଅନ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ଶୁଣି, ଦେଖି, ଉପଭୋଗ କରି ଆନନ୍ଦ ପାଇବାକୁ ଆମେ କହିବା ନିଷ୍କ୍ରିୟ କ୍ରୀଡ଼ା ବୋଲି କହିବା। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି, କେଉଁଟି ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶ ସହ ସମ୍ପର୍କ ନୁହେଁ? ତ ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶର କେଉଁଟା ଗୋଟେ ସମ୍ପର୍କ ନୁହେଁ? ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି, ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶ ସମ୍ପର୍କ। କଳ୍ପନା ଶକ୍ତି, ତ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶ ସମ୍ପର୍କ। ଚିନ୍ତା ଶକ୍ତି, ତ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶ ସମ୍ପର୍କ, କିନ୍ତୁ ସହନ ଶକ୍ତି ନୁହେଁ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି, କ୍ରମବର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଣୁ ବିକାଶମୂଳକ ଅବସ୍ଥାରେ ଘଟୁଥିବା ବୌଦ୍ଧିକ ଓ ସକ୍ରିୟ ଆଚରଣର ସଂଗଠନ ତଥା ଉପଯୋଜନାମୂଳକ କ୍ରମିକତା ହିଁ ବୁଦ୍ଧି। ଏହି ସଂଜ୍ଞା କିଏ ଦେଇଥିଲେ? ସ୍ପିୟରମ୍ୟାନ୍, ନା ଜିନ୍ ପିଆଜେ, ନା ଗାଲ୍ଟନ୍, ନା ଟର୍ମାନ? କିଏ ଦେଇଥିଲେ? ମନେ ରଖିବେ, ଜିନ୍ ପିଆଜେ ଦେଇଥିଲେ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, କେଉଁ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ନିଜର ସମବୟସ୍କମାନଙ୍କ ତୁଳନାରେ ଶିକ୍ଷଣ ଉପଲବ୍ଧି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଥେଷ୍ଟ ପଛରେ ଥାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କହିବା? ପ୍ରତିଭାଶାଳୀ, ନା ଅନଗ୍ରସର, ନା ସାଧାରଣ, ନା ମନ୍ଥର? କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ତାକୁ ଆମେ କହିବା ଅନଗ୍ରସର ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ବୋଲି କହିଥାଉ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, କେଉଁଟି ଦୃଶ୍ୟ ଉପକରଣ? ତ 4ଟି ଅପସନ୍ ଦେଇଛି। ତ 4ଟି ଅପସନ୍ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ଦୃଶ୍ୟ ଉପକରଣ?
टेलीविजन ना रेडियो ना ग्रामोफोन ना छवि कौड़ा राइट आंसर होची आपनकर ऑप्शन नंबर डी माने रखिबे छवि छवि होची गोटे दृश्य उपकरण केवल आमे देखि परिबा माने रखिबे तो ऑप्शन नंबर डी होची आपनकर राइट आंसर। तो नेक्स्ट देखिबा केउटी सुप्रस्तुत उपकरण नुहे तो चारिटी ऑप्शन देइछि तो चारिटी ऑप्शन मध्य कोड़ा गोटे सुप्रस्तुत उपकरण कोड़ा नुहे रिलीफ मानचित्र ना रेखांकित मानचित्र ना स्लाइड्स ना मॉडल राइट आंसर होची आपनकर ऑप्शन नंबर सी स्लाइड्स स्लाइड्स किंतु सुप्रस्तुत उपकरण नुहे एटा होची प्रक्षेपित उपकरण मन रखिबे ऑप्शन नंबर सी। तो नेक्स्ट देखिबा तो नेक्स्ट क्वेश्चन रही केउटी पारदर्शिता शिक्षण एक उपादान तो चारिटी ऑप्शन देइछि तो चारिटी ऑप्शन मध्य कोड़ा गोटे पारदर्शिता शिक्षण एक उपादान ऑप्शन ए देछि पारदर्शितार संज्ञा निरूपण ना पारदर्शितामूलक तालीम ना विकल्प शिक्षादान पद्धति ना पारदर्शितार निरूपण राइट आंसर कोड़ा हम राइट आंसर होछि आपनकर ऑप्शन नंबर ए जीव आपनकर राइट आंसर पारदर्शितार संज्ञा निरूपण एटा होछि शिक्षणर गोटे उपादान ऑप्शन नंबर ए। तो नेक्स्ट देखिबा शिक्षार्थी शिखिबा पाई आग्रह प्रकाश करुवा बेले ताकू शिखा न गले ताठारे हताश भावे देखा दिए यह शिक्षणर केउ नियम उपरे आधारित अभ्यास ना प्रस्तुति ना फलाफल ना सादृश्य कोड़ा राइट आंसर होछि आपनकर ऑप्शन नंबर बी शिक्षार्थी शिखिबा पाई आग्रह प्रकाश करुवा बेले ताकू शिखा न गले ताठारे हताश भावे देखा दिए तो यहाँ होछि प्रस्तुति नियम उपरे आधारित ऑप्शन नंबर बी। तो नेक्स्ट देखिबा केउटी द्वारा सृजनशील चिंतनर परीक्षण कराए कहा द्वारा सृजनशील चिंतनर परीक्षण कराए गठनमूलक परीक्षा ना समापन परीक्षा ना निदानमूलक परीक्षा ना टारानस चिंतन परीक्षा राइट आंसर होछि आपनकर ऑप्शन नंबर डी टारानस चिंतन परीक्षा द्वारा सृजनशील चिंतनर परीक्षण कराए तो ऑप्शन नंबर डी होछि आपनकर राइट आंसर। तो नेक्स्ट देखिबा केउटी द्वारा शिक्षार्थीर शिक्षण उपलब्धि परीक्षा कराए कहा द्वारा शिक्षार्थीर शिक्षण उपलब्धि परीक्षा करिबा अभियोग्यता परीक्षण ना एकक परीक्षण ना कृति परीक्षण ना मनोवृत्ति परीक्षण राइट आंसर होछि आपनकर ऑप्शन नंबर सी कृति परीक्षण द्वारा ही शिक्षार्थीर शिक्षण उपलब्धि परीक्षा कराए ऑप्शन नंबर सी। तो नेक्स्ट देखिबा प्रदर्शन बोर्ड को केउ प्रकार उपकरण कहिबा प्रदर्शन बोर्ड को आमे केउ प्रकार उपकरण कहिबा मात्रा सूचक ना प्रदर्शन ना दृश्य ना श्राव्य मन रखिबे ताको हम कहिबा प्रदर्शन उपकरण ही कहिबा प्रदर्शन बोर्ड को हम कहिबा प्रदर्शन ही उपकरण कहिबा तो ऑप्शन नंबर पी। तो नेक्स्ट देखिबा पर्यवेक्षण तत्व केउ शिक्षाविदों द्वारा प्रतिपादित पर्यवेक्षण तत्व केउ शिक्षाविदों द्वारा प्रतिपादित थर्नडाइक ना बांदुरा वाल्टर ना कहेलर ना ब्रूनर मन रखिबे बांदुरा बांदुरा वाल्टर पर्यवेक्षण तत्व द्वारा प्रतिपादित तो ऑप्शन नंबर बी होछि आपनकर राइट आंसर। तो नेक्स्ट देखिबा केउटी मानसिक दक्षतार अंतर्भुक्त नुहे तो चारिटी ऑप्शन देइछि तो चारिटी ऑप्शन मध्य कोड़ा गोटे मानसिक दक्षतार अंतर्भुक्त कोड़ा नुहे ऑप्शन ए देइछि चिंता करिबा तो एडा होछि गोटे मानसिक दक्षता बाछ विचार करिबा तो एडा मध्य गोटे मानसिक दक्षता क्रम रे सजाड़िबा तो एडा मध्य गोटे मानसिक दक्षता किंतु आलोचना करिबा एडा किंतु मानसिक दक्षतार अंतर्भुक्त नुहे तो ऑप्शन नंबर डी होछि आपनकर राइट आंसर। तो नेक्स्ट देखिबा 1993 मसीह रे होइथिबा सर्वभारतीय शिक्षा सर्वेक्षण केते भाग प्राथमिक विद्यालय रे बहुश्रेणी परिस्थिति अच्छी बोली जना जाए केते भाग कोड़ा राइट आंसर होछि आपनकर ऑप्शन नंबर सी होछि आपनकर राइट आंसर 93.75 ऑप्शन नंबर सी। तो नेक्स्ट देखिबा केउटी सृजनशील चिंतन एक स्तर नुहे सृजनशील चिंतन एक स्तर कोड़ा नुहे ऑप्शन ए देछि प्रस्तुति तो यहाँ हूँ गोटे सृजनशील चिंतन एक स्तर अधिपालन तो यहाँ मध्य गोटे
ସୃଜନଶୀଳ ଚିନ୍ତନର ଗୋଟେ ସ୍ତର, ଅନୁପ୍ରେରଣ ତ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସୃଜନଶୀଳ ଚିନ୍ତନର ଗୋଟେ ସ୍ତର, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ୟା ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ନୁହେଁ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।